عليكم خوتي، نتمنى تكونوا على خير وبخير. جيتكم فيديو جديد ان شاء الله. وفي هذا الفيديو غادي نهضروا على comment faire un entretien de recrutement bien organisé. بالنسبه للكيسيون 1 كيقول لك présentez-vous. باش donne une bonne présentation au recruteur, il faut construire votre discours, faire des phrases complètes. يعني sujet يكون فيها le verbe، يعني تكون phrase complète يعني كاملة ما تكون ناقصة متى حاجة. قالك ne pas parler de situation familiale، ما تذكرش الحالة العائلية ديالك. قالك au début préférable de dire pour commencer je me présente, je suis يعني لو نون ديالك في ديك النقيطات et je suis âgé de l'âge ديالك. pour la continuation غادي نستعملو هاد لي termes suivants puis ensuite par la suite après peu juste après ou la fin كنديرو enfin finalement pour finir au final. هادي بالنسبة لو début ديال لا بريزونطاسيون. بالنسبة لو parcours professionnel غادي نقولو j'ai décroché mon bac au cours de l'année 2018 ولا je suis titulaire d'un baccalauréat lettre obtenue en 2005 ولا عندنا لو شوا الثالث j'ai obtenu un baccalauréat en sciences expérimentales en 2005. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الباك évitez les phrases négatives كما كتبكم هنا pas de phrases négatives. je n'ai pas eu le bac هذا مثال على الفراز نيجاتيف. مي غادي يقولوا في لا فورم افيرماتيف j'ai atteint le niveau bac en 2006 ولا après avoir eu le niveau bac en 2006 j'ai. بالنسبة les études supérieures utilisez le verbe poursuivre. ودابا غادي نشوفوا لو شوا بيرسونيل يعني شي حاجة خاصة بك انت. غادي تقول j'ai choisi j'ai décidé de poursuivre mes études وتكمل لو شوا ديالك. ولا opté اللي جاية من option. ومثال j'ai opté pour des études en informatique de gestion. قالك mettre en avant le lieu des études. بالنسبة le lieu des études تقول j'ai intégré la faculté Hassan II ou j'ai obtenu une licence de droit ولا je suis lauréat de l'école supérieure de commerce. بالنسبة للناس اللي مازال كيقراو يعني en cours étudiant. actuellement je suis en cours de préparation d'un diplôme en management ولا le choix الثاني je suis en train de préparer un diplôme en ingénieur. بالنسبة للفورماسيون on utilise le verbe suivre. exemple j'ai suivi une formation de 2 mois en français. les erreurs اللي كنطيحو فيهم ديما و le plus souvent بالنسبة للريكروتمون وخصنا نيفيتيهم. خصنا بعدا نيفيتيو نقولو j'ai accroché مي نقولو j'ai décroché mon bac. j'ai intégré dans la faculté il faut la éviter mais il faut dire j'ai intégré la faculté. aussi il faut éviter de dire après avoir mon bac mais dire après avoir obtenu mon bac. aussi j'ai suivi mes études mais il faut dire j'ai poursuivi mes études. et ça ce sont les bonnes étapes pour faire et réussir un bon entretien de recrutement. Notez bien l'entretien d'embauche. Au cours d'un entretien et pour réussir un meilleur entretien il y a la présentation par un habillement adéquat. يعني خلال الانتروتيان يعني مقابلة شخصية باش تحقق هاد المقابلة تكون في ظروف جيدة. أول حاجة خصنا نهتمو بلا بريزونطاسيون ديال لابيمون يعني يكون واحد اللباس أنيق ومحترم. وتاني حاجة هي لا فاصون دونطري على لاصال يعني الطريقة كيفاش غادي تدخل لاصال ديال لونتروتيان. زيادة على ذلك لي جيست ديسبريم يعني الحركات ديالك عن طريق الأيدي الجسم ديالك إلى فيزاج. هادشي كامل باش تحاول تجذب وتأثيري لاتونسيون ديال داك لو ريسبونسابل دو لونتروتيان. ليجيرالمون
généralement كيكون les ressources humaines ainsi qu'ils mettent l'entrepreneur à l'aise يعني كتخليه مرتاح et sûr de lui afin de ne pas perdre confiance باش ما يفقدش ديك الثقة في نفسه وهادشي كامل باش يتجاوز داك لي بيرتورباسيون كي انفلونس سور سا بيرسوناليتي باش يتجاوز العراقيل اللي يقدروا يأثروا على الشخصية ديالو.